हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील और आप सबको नई वीडियो में खुश आमदीद। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो गौर से सुने। आजकल मैंने बहुत सुना हुआ है, या बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, अभी हमें कुछ देर या 1 साल या 2 साल हमें स्टडी से गैप लेना चाहिए। वो किस रीज़न से, वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो 1 साल गैप ले, ये अच्छा है कि स्टूडेंट्स गैप ले अपने स्टडी में, या ये बुरा है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते। तो पहले आपको तो पता, मैं बताऊंगा कि हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके हर चीज़ के एक फ़ायदा भी होते हैं, उसके नुकसानात भी होंगे। तो ऐसे इसके भी है, इस टॉपिक के जो आज हम बात करेंगे, इसके पहले हम फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके कुछ नुकसानात है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते। जो पहला फ़ायदा है वो है कि अभी अगर हमने पढ़ लिए 1 साल, तो उसके बाद हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। मतलब अभी 1 साल हमें टाइम मिल गया कि हम अपने हुनर पे काम करें। अभी हम स्कूल गए, एकेडमिक स्टडीज़ किए, उसके बाद अभी हमें अपने हुनर का पता चल गया कि मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो वो अपने हुनर पे 1 साल काम करेगा। इसलिए अभी स्टूडेंट्स की चॉइस है कि वो भी क्या करेगा, कि वो अभी गैप लेना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स गैप लेना चाहते हैं 1 साल कि हम इसमें कुछ और काम करें, कुछ स्टूडेंट्स नहीं। तो इसलिए जो हमारा पहला बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स को टाइम मिल जाते हैं अपने हुनर पे काम करें। अब कैसे, अभी एग्जांपल है, मैंने आपको एग्जांपल दी है इस हुनर की। ड्राइविंग सीखना चाहता है और भी ऐसे हुनर है, तो उस पर काम करें। अभी उसके पास 1 साल है, उसे ये सोचना चाहिए मेरे में क्या सलाहियत है, मैं उस पर काम करूँ कि आगे वो मुझे हेल्प करे। तो इसलिए ये 1 साल उसे मिलेगा कि वो अपने सलाहियतों या जो हुनर है उसमें वो उस पर काम करे। तो चलिए मूव करते अपने दूसरे पॉइंट पे, वो है तालीमी या पेशेवराना वक्फे के लिए आप भी करते हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं वो पढ़ लेते हैं, अभी 8 साल हो गए, 10 साल, तो वो बहुत बिजी होते हैं। एक तो ये मिलते हैं समर वेकेशन जिसमें ये महीने होते हैं, लेकिन उनके और भी ब्रेक चाहिए होते हैं उन्हें। तो इसलिए वो फिर अपने जहन को सुकून लाने के लिए, इसलिए उन लोगों ने कितना पढ़ लिया होगा, आप एग्जांपल करें 10 साल, तो हर साल में कितना वो पढ़ते होंगे। तो इसकी वजह से अभी 10 साल है, तो 10 साल के बाद वो सोचते हैं हमें अभी थोड़ा सा जहन को सुकून देना चाहिए कि हमारा जहन काम करे। अभी आप 11th में चले गए हो और आपको नहीं आता, आपको मतलब आपका दिमाग पे फिर प्रेशर होगा, जो आप पढ़ोगे वो आपसे भूलेगा। तो इसकी वजह से आप अपने दिमाग को थोड़ा सा सुकून दें, या ये जो लोग करते हैं 1 साल, ये अपने दिमाग को एक सुकून दे, तो ये इम्पोर्टेंट और फ़ायदा है। इसलिए जो बंदा मुसलसल पढ़ता है उसमें फिर मसले आते हैं, वो उसकी सीखने की एबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए उसमें बहुत से मतलब प्रेशर है, और उसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, तो उसे कुछ सुकून देना चाहिए, मतलब उसने अपने दिमाग को सुकून देना चाहिए। तो इसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने दिमाग को, अपने जहन को सुकून देना चाहिए, जिसकी वजह से फिर हमारा काम, या हम उसके बाद वापस अपने एकेडमिक स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें। तो हमने 2 फ़वाइद के बारे में बात कर लिया जो इम्पोर्टेंट थे। अभी इसके 2 नुकसानात के बारे में भी बात करते हैं। तो जो पहला नुकसान है वो है कि साथियों से रह जाना। मतलब अभी आप पढ़ रहे हो 10 साल से, 5 साल से मुसलसल आप पढ़ रहे हो, आपके साथ तो स्टार्टिंग से पहले साल से आपके साथ फ्रेंड्स होंगे या साथी होंगे जो आपके साथ क्लास में होंगे। तो अभी क्या होगा, अभी आपने 1 साल रेस्ट ले ली है, मतलब आपने 1 साल ब्रेक ले लिए, वो आपसे आगे चले गए, वो उन लोगों ने ब्रेक नहीं लिया। तो अगले साल जब आप आओगे वो आपसे आगे होंगे, आप उनसे पीछे होंगे, तो फिर इसमें मसला होगा। आपके और दोस्त होंगे, मतलब आप और दोस्त बना लोगे, लेकिन आप उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो इसकी वजह से वो जो आगे आपसे साथी है वो आपसे आगे चले जाएंगे, और आपको फिर नए साथी बनाने होंगे कि आप उनके साथ आगे अपना कंटिन्यू करो, अपने स्टडीज़ पे काम करें। जो दूसरा नुकसान है वो है कि दोबारा मामूल पर आने की दुश्वारी। इसका क्या मतलब, अभी मैंने तो फ़वाइद में इसके बारे में कुछ बात की है, लेकिन अभी नुकसानात में जो है आते हैं कि अभी आपने 10 साल ले लिए, आप बहुत थक गए थे, तो उसके बाद आप 1 साल कुछ और काम कर रहे हो, तो जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है ये 10 साल, वो आपसे मतलब भूल जाएगा।
مطلب آپ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ابھی آپ اس پہ پریکٹس نہیں کر رہے, ابھی یہ فائن ہے. ابھی آپ 1 سال بریک لے رہے ہو, آپ اس سے بھی پریکٹس کر رہے ہو. جو آپ نے پچھلے پڑھے ہوئے وہ آپ اس پہ پریکٹس کرو, پھر صحیح ہے. اگر آپ اس پہ پریکٹس نہیں کر رہے پھر یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ نے جو پچھلے 10 سال میں پڑھا ہوا ہے, جو بھی ہے, آپ جس ٹائم کے بعد بریک لینا چاہتے ہیں آپ نے وہاں تک پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ 1 سال ایک نئے ہنر پہ کام کرو. تو جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اکیڈیمک سٹڈیز میں وہ آپ سے بھول جائے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپ اگلے سال جاؤ گے, آپ کو ریویژن کرنی ہوگی کہ کیا چل رہا ہے. وہ سٹڈیز جو لوگ کر رہے ہو آپ کے دماغ میں وہ چلے گا ہی نہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو اس کے اندر ریویژن کرنی ہوگی. جو 1 سال ہے آپ اس میں مہینوں بعد ریویژن کرو کہ آپ کو دماغ میں بیٹھے کہ آپ نے پچھلا پڑھا ہوا ہے وہ آپ سے نہ بھول جائے. تو یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. ابھی لوگوں سے صرف سمر ویکیشن میں بھول جاتے ہیں 3 مہینوں میں, تو آپ 1 سال کا سوچو کہ اس سے تو پورا بھول جائے گا جو اس نے کیا ہوا ہے. اس میں صرف سٹڈیز کی بات نہیں آتی, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ابھی 1 سال بندے نے ویکیشن کر لیا ہے. مطلب صرف تو سمر ویکیشن کے بعد میرا خود ہی دل نہیں کرتا کہ میں اسکول چلا جاؤں. تو ابھی 1 سال اس نے ریسٹ لے لیا, بریک لے لیے, تو اس کے بعد اس کا کیا دل چاہے گا کہ میں واپس جاؤں. وہ تو پھر اس کا دل ہی نہیں چاہے گا, وہ کہے گا یہ جو میں کر رہا ہوں اس میں صحیح ہوں. تو اس سے وہ اکیڈیمک سٹڈیز وہ بھول جائے گا, وہ اسکول رخ کرنا بھی چھوڑ دے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ آپ پھر 1 سال کے بعد آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اسکول چلے جاؤ اور آپ وہاں پہ کچھ کرو, آپ وہاں پہ کچھ سیکھو. اور اس میں یہ نہیں آتا, اس میں ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے. آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو کہیں گے آپ نے 1 سال ریسٹ کیوں لیا ہے, آپ اس میں بہت کچھ پڑھ لیتے, آپ نے ہم گھر میں کیا کیے, ویسے بیٹھے تھے اپنے سے. تو اس سے وہ بھی آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے, اس سے آپ کا دل بھی اس سے رہ جائے گا, پھر آپ کچھ اور کام کریں گے, آپ اپنا اسکول ہی چھوڑ دو گے جو آپ کام کر رہے ہو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں 3 ایسپیکٹس آ جاتے ہیں. آپ ایک ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے, آپ سٹڈیز بھول جاؤ گے, اور آپ کا اسکول رخ کرنا آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو اس کی وجہ سے یہ نقصانات تھے. میں جو بات کرنا تھا میں نے اس پہ بات کرنی تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جو بندہ 1 سال بریک لینا چاہتے اس لیے اس میں فوائد بھی ہے اس میں نقصانات بھی ہے. تو وہ اپ ٹو یو ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ اس پہ نہیں ہے کہ 1 سال اچھا ہمارے لیے یا یہ نقصان دہ ہوگا. یہ اس پہ ہے کہ آپ کا کوئی منصوبہ ہو آپ کے لیے, آپ کے ساتھ, آپ اس پہ چلو, آپ اسکول سے اس میں بہت زیادہ فائدہ کر لو گے یا آپ کو بہت فائدہ اس سے مل رہا ہے. تو پھر یہ صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آؤ گھر میں بیٹھے ہو, بس آپ 1 سال ویسے ہی گھر میں بیٹھو موبائل استعمال کرو. تو وہی نقصانات جو میں نے ابھی بات کیے وہ اس میں آ جائیں گے. تو یہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ایڈوانٹیج اچھے یا ڈس ایڈوانٹیج. یہ اس پہ یہ ہے کہ آپ کا کیا منصوبہ ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ اس پہ کیسے چلو گے. تو یہ تھا آج کے لیے, میں اس ٹاپک پہ بات کرنا تھا, میں نے بات کرنی تھی اس پہ. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.